रज़ा रूमी साहब, ज़ैगम साहब ने एक नया रुख भी दिया है आगाज़ में गुफ्तगू को। इमरान खान का एक जानिब गैर लचकदार रवैया या मौक़िफ़ सामने रहा, दूसरी तरफ सियासी दायरों के अंदर रहते अचकज़ई साहब अपनी जमहूरियत और आइन पसंद सियासत के साथ सामने हैं, मगर ज़ैगम साहब ने इसका एक और एंगल भी रखा कि देखेंगे ये उनको डिलीवर करता है कि नहीं। सवाल यह है कि इमरान खान वाकई अचकज़ई साहब की सियासी समझबूझ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो कैसे उठाना चाहते हैं? पहली तो ये बात है कि मुझे नहीं मालूम कि वो उनकी सियासी सूझबूझ से वाकई ही मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो समझते हैं कि उनको सियासत के बारे में जो पता है वो किसी और को नहीं पता, और उनकी अपनी यकीनन एक हिकमत अमली है जिसके तहत वो चल रहे हैं। मेरे ख्याल से पहली तो ये बात है कि ये इस चीज़ का भी एक निशानदही है कि वो पीटीआई के अलावा दीगर जो जमातें हैं जो उनकी हम ख्याल है उनको रीच आउट कर रहे हैं अचकज़ई साहब के साथ। तो उन्होंने पहले से ही एक अलायंस बनाने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जेयूआई के साथ कोशिश की थी, वो कहीं तोड़ नहीं चढ़ी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो नहीं अभी इस पोजीशन में कि वो उस पार्टी के साथ और उसकी हर स्याह सफ़ेद का साथ दें। वही पार्टी जो मुस्तकिल उनकी किरदार कुशी करती आई है एक दहाई से, और उनकी मेन कंपेटिटर भी है खैबर पख्तूनख्वा में। तो अचकज़ई साहब एक जैसे भी ज़ैगम खान साहब ने कहा कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मगर रज़ा रूमी साहब खुद किरदार कुशी तो अचकज़ई साहब की भी बहुत की गई है, लेकिन ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि खुद जमात को, पीटीआई को ये कितना काबिल कबूल रहेगा फैसला बतौर जमात? देखिए, पीटीआई को हर चीज काबिल कबूल होगी जो इमरान खान कहेंगे, ये बात तो तयशुदा है। आयशा, उसमें कौन है माई का लाल जो कि कहेगा कि जी इमरान खान की बात नहीं। एक आज आवाज आई अली मोहम्मद खान साहब ने कहा अगर फैसला हो गया तो ठीक है, मगर अपनी जमात से होना चाहिए था किसी को, ये गूंज तो आई है। हाँ, वो इस तरह की तो फिर बातें, क्योंकि सब उम्मीदवार होते हैं, तो ये एक कोशिश है वो सियासी, क्योंकि देखिए उनके बाकी इस वक्त जो हरबे हैं वो अब नाकाम हो चुके हैं। बगावत का जो क्या सो बोलते हैं, रियासत को डायरेक्टली चैलेंज करने का, रेमिटेंसेस रुकवाने का, आईएमएफ की इमदाद रुकवाने का, अलगरज हर हरबा जो है वो 2 साल में बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है, और मामला जूं का तूं वहीं पे खड़ा है आयशा। और यही वजह है कि अब उन्होंने शायद ये सियासी उनको समझाया भी गया होगा, उनके जो मोतमद हैं और उनके जो साथी हैं, उन्होंने कहा होगा भाई आप सियासत करें और दीगर सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर जिद्दोजहद का आगाज करें। और शायद ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अचकज़ई साहब जो है उनको बंद करना भी इतना आसान नहीं होगा, जितना कि आजकल पीटीआई के दीगर जोमा जो है, लीडर्स जो है, उनके ऊपर मुकदमात की भरमार है। तो एक लिहाज से ये एक सेफ बेट भी है, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर मजीद बढ़ाने का एक जरिया भी है। मुझे तो यूं ही दिखाई देता है आयशा जी। ठीक हो गया जी। एक मज़ाहमती किरदार या दबाव की बात की हमारे दोनों पैनलिस्ट ने। इफ्तिखार साहब, क्या महमूद खान अचकज़ई वो अपोजिशन लीडर साबित होंगे जो पार्लियामान को मुस्बत किरदार दे सकें, जहां पे अपोजिशन एहतजाजी सियासत से निकलकर बामकसद सियासत की तरफ आएगी? अचकज़ई साहब मेरे बुजुर्ग दोस्त हैं, बहुत ही एग्रेशन है उनमें जब वो पश्तो में बात करेंगे। बुनियादी तौर पे इंजीनियर हैं और अपनी पार्टी के मुंतखब चेयरमैन हैं। इनकी पार्टी में बाकायदा इंतखाब होता है और उसके ये चेयरमैन हैं। एक ज़माने में मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब थे, अब नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी कुर्बत और नवाज शरीफ के दरमियान जो दोस्ती है वो अभी भी मौजूद है। अब हैरानकुन बात यह है कि पश्तून रहनुमा ऑलरेडी उस पार्टी में बहुत मौजूद हैं, लेकिन चूँकि ये जरगे की हमायत करते हैं, और जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि अफगान रियासत के हवाले से इनकी सोच बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोच है, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से बिल्कुल मुतसादम है। ये उन लोगों में से हैं जो जिनकी ख्वाहिश है कि एक अलग रियासत होनी चाहिए पश्तूनों की। मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों किया गया। एक सीट है इनकी कौमी असेंबली में, और मैं वो बात नहीं दोहराना चाहता जो दुनिया ने देखी अपनी आंखों से, जिस तरीके से इनको रिडिक्यूल किया उस आदमी ने जो आज जेल में है, पब्लिकली जिस तरीके से रिडिक्यूल किया, उस आदमी को आज ये जिम्मेदारी सौंपना, क्या संजीदगी भी उस आदमी की है?
یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں نامزدگی سنجیدگی سے نہیں کی گئی. میں نے جو فکرہ کہنا تھا کہہ دیا کہ ایک پبلک جلسے میں یاد ہے, سب کو یاد ہے. جی یاد ہے نا. تو اگر وہ یاد ہے تو وہ عمل سنجیدگی, ایک سیکنڈ, وہ عمل سنجیدگی پر مبنی تھا یا یہ فیصلہ سنجیدگی پر مبنی ہے؟ اور کافی دنوں سے ان سے بات چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک اتحاد بنا ہوا ہے. جی بالکل. اس میں یہ موجود ہیں. یہ ہارڈ ڈائنگ لینے والے دوست ہیں اور لینی چاہیے. یہ ان کا موقف ہے, یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کی تربیت ہے. ان کے والد کو حجرے میں بم مار کے شہید کر دیا گیا تھا. افتخار صاحب, آپ مقصد کیا دیکھ رہے ہیں اس نامزدگی کے پیچھے؟ پولیٹیکل موو ہے, شارٹ ٹرم ہے, لانگ ٹرم ہے؟ آپ غیر سنجیدہ کہہ رہے ہیں نا سر. میں غیر سنجیدہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آپ نے ان کی سنجیدگی کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. سر وہ کئی سال پرانا سیاسی جلسے میں بہت سے سیاستدان ایگریڈ آن دس تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ابھی جیل میں بیٹھا لیڈر اپنی جماعت کے لوگوں کے اسی فورم پہ بیٹھ کے دوسری سیاسی جماعتوں کے جس طرح پرخچے اڑاتے ہیں, ان کو اب 1947 سے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں تو کل کی بات کر رہا ہوں. I respect this man personally, but I tell you he won't be able to deliver the goods for the person who is in the jail. کیونکہ اس کی سوچ یہ ایک مختلف سوچ ہے. لسانی سوچ کے ساتھ آپ پاکستان کی فیڈریشن کے کتنے بھی حامی ہوں, آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے. میں مانتا ہوں یہ ان لوگوں میں سے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیاسی تنہائی کام کرنے میں مدد دے, اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا. ایک ووٹ ہے ان کے پاس, لیکن ان کی گڈ ول تو ابھی آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات بینگ. جی آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ان کے تعلقات کام آئیں گے؟ دیکھیں, میں نے کل بھی یہاں پہ بیٹھ کے ایک بات کی, 2 لفظ مجھے کہنے کا موقع دیجیے. پی ٹی آئی کے پاس بہت موقع ہے آج بھی سینٹ, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں اپنا سیاسی کردار ادا کرے اور حکومت کی ان تمام غلط پالیسیوں کو ایکسپوز کرے تاکہ عوام کی نمائندگی کر سکے. اگر صرف ایک ایجنڈے پہ چلنا ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, تو مجھے افسوس ہے, آپ کیسے بھی لوگوں کو سربراہ بنا دیں, نتائج وہ نہیں نکل سکتے جس کی عوام کو خواہش ہے. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب 2 سال کی جیل, بار بار کہتے تھے کہ خان صاحب پولیٹیکل موو نہیں لیتے یا سیاست کو نہیں سمجھ پا رہے. بہت سے لوگ یہاں تک بھی کرٹیسائز کرتے ہیں بھی ان کو سیاست کاری نہیں رہے. کیا جیل سے بیٹھ کر سیاسی بساط پر اہم پولیٹیکل موو لی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا کسی طرح کے سیاسی مذاکرات کا پیش خیمہ بن سکتی ہے موو؟ جس طرح وہ پہلے جا رہے تھے انہوں نے اسی سمت میں ایک اور قدم بڑھایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے تو ہم مانتے ہیں وہ معزز محترم سیاستدان ہیں ہمارے, اور یعنی انہوں نے نوابزادہ نصراللہ ایکویولنٹ آج کل کے دور کے اپنی طرف سے ڈھونڈے ہیں, اور اپنی پارٹی کو مزید انتشار سے بھی بچایا ہے کہ اب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اندر. لیکن اس اپوائنٹمنٹ سے عمران خان کی ذہنی کیفیت کا مزید آپ کو اندازہ ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, یہ تو ایک اپوزیشن لیڈر نہیں تھا اب تو لگانا تھا, یہ تو ایک سطح کا معاملہ ہے. اس کے داخل میں, اس کے جوہر میں معاملہ کے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی اس نظام میں متون قرار پائے ہیں اور وہ اس سمت میں مزید آگے بڑھتے جا رہے ہیں. خان صاحب یعنی جھگڑا کرتے ہیں, سیاسی لوگوں سے بھی جھگڑا کرتے ہیں, غیر سیاسی لوگوں سے بھی جھگڑا کرتے ہیں, نام لے کے لڑتے ہیں اور لڑتے چلے جاتے ہیں. میں مثال بھی دیتا ہوں کہ جیسے باجوہ صاحب کا نام لے دیا تھا نواز شریف نے گجرانوالہ کے آڈیو لنک خطاب میں, ایک دفعہ لیا تھا, ایک پریشر پیدا کیا, ایک دباؤ بنایا, اور جو وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ لے کر آگے چلتے بنے. تو خان صاحب کو معلوم نہیں کہ رکنا کہاں تھا, تو وہ اس سمت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کہیں سے کوئی مطلوبہ مدد تو حاصل نہیں ہے. سڑکوں انہوں نے کوشش کر لی, اندر باہر, ملک سے باہر, ہر طرف انہوں نے دیکھا, کوئی ادارے سے کبھی مدد آ جاتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو اب وہ بالکل بے یار و مددگار جسے کہتے ہیں اس حالت میں ہیں. اب اس معاملے سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے ان کے پاس؟ ہمیں تو یہ ہم ہر روز پوچھتے ہیں, خود بھی ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں, اب کیا طریقہ ہے؟ یعنی خاکم بدہن طریقے ہیں کچھ, خاکم بدہن, کوئی سانحہ ہو جائے, کوئی بڑا واقعہ ہو جائے ایسا, یعنی جنگ خدا نہ خواستہ کو مثبت نتیجہ ہمارے لیے نہ نکلتا, یا یہ سارے ان کے حریف جو ہیں بس غائب ہو جائیں, بھگ سے اڑ جائیں, مطلب کچھ عجیب یہ بد دعائیہ باتیں تو ہو سکتی ہیں, لیکن یہ سیاسی نقشہ نہیں ہے.
सियासी नक्शा जो है वो सीधा आप बात कीजिए कि आप बस क्या रहा है, तो ये राह तो नहीं थी, ये तो आप मज़ीद उस तरफ जा रहे हैं, आप झगड़े की तरफ मज़ीद बढ़ रहे हैं, वो झगड़ा जो आप नहीं कर सके आप हारते चले जा रहे हैं और आपको हारना ही था। अब आप खुदा न खास्ता क्या समझते हैं कि एक और कामयाब 9 मई आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ये रास्ता तो मसदूद हो गया। तो अब आपके पास रास्ता क्या है? रास्ता तो आपके इख्तियार में, ये बद्दुआओं से हटकर आपके इख्तियार में रास्ता ये है कि कोई मसालहत की बात कीजिए, कोई गुफ्तो शुनीद की बात कीजिए, कोई मसालहत की बात कीजिए, कोई आपस में रास्ता खोलिए। ये आपके पास आपके इख्तियार में ये रास्ता है। बाकी सारी बातें जो हैं वो आप कहते रहिए कि यूँ हो जाएगा और अगर वाक़या हो गया कोई साना, तो इस तरह सियासत तो नहीं होती है। तो तरीक़ाकार ये है। अब क्या होगा, उसमें शराइत होती है ना जी, तो शराइत होंगी, वो भी हमने को पहली दफ़ा तो नहीं देखेंगे। को खामोशी इख्तियार कर लें कुछ दिनों की, कुछ माह की, वो भी मुआहदे लोग तोड़ देते हैं। नवाज शरीफ ने तोड़ा था ना। अच्छा, इसी तरह आप कोई बनी गाला चले जाएंगे, आपको पार्टी से ज़्यादा छोड़, ये सारे रास्ते जो हैं आजमाए हुए हैं, ये करके देखा हुआ है, ये हैंडबुक है हमारे सियासतदानों की। उन्होंने ये किया और कुछ अरसे बाद अपने मतलूबा सियासी मकासद हासिल किए। लिहाजा जो तरीका अब खान साहब को पसंद है, हम तो इस मामले में उन्होंने अपनी जमात को भी रोकने की कोशिश तो नहीं की कि उनकी जमात के अंदर जो लोग मौजूद हैं आपस के मुकाबले को रोका जाए किसी तरीके से। सियासत बंद गली में फंस गई है, इससे निकलने का तरीका क्या है? क्या चकज़ई साहब वो रास्ता निकाल सकते हैं? मैं आपको लेती हूं। वो तो समती वो है जिसमें वो जा रहे हैं ना, मतलब वो सेम बयानिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ। आशा, बात ये है कि ये सदारती इंतखाब में शरीक हुए थे आसिफ जरदारी के खिलाफ। आसिफ को मिले थे 411 वोट, इनको मिले थे 181 वोट। एक बात तो ये है जो इनका जहाँ से ये इस्टेब्लिश होते हैं। फिर एक मरतबा इनको निगरान वज़ीर आज़म बनाने की भी ख्वाहिश का इजहार हुआ और ये बात ज़ेर बहस आई थी। ग़ालिबन ये 2 पॉजिटिव चीज़ें ग़ालिबन इमरान को किसी तरीके ने ज़्यादा ब्लो अप करके बता दी हैं। दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न जो भी हो, मगर क्या वो मकसद आएगा? पैनल की जो मुत्तफ़िक़ा राय यहाँ सामने सुनने में आई है वो यही है कि नामजदगी का मकसद ये दिखाई देता है कि उसी मुज़ाहिमती बयानिए को आगे बढ़ाना और मज़ीद दबाव डालना सिस्टम के ऊपर। ये वही बात है, वही रुख है जो अब तक तो डिलीवर नहीं कर सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ना इमरान खान को। देखना यह कि ये नामजदगी चकज़ई साहब को ये जिम्मेदारी देना PTI के कितने फ़ायदे में जाएगा।